सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की ओर से यौम जंगे बदर के मौके पर जिगर कॉलोनी स्थित फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिफ हसन के निवास पर एक रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ, जिसकी सरपरस्ती फेडरेशन के जिलाध्यक्ष मुजाहिद पठान ने की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि 17 रमजान मुबारक को बदर का वाकया पेश आया था। इसमें इंसानियत और हक की जीत हुई थी और बातिल की हार हुई थी। इसलिए हर साल इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन रोजे इफ्तार का आयोजन कर इस अजीम वाक़े की याद को ताज़ा करती है। मुफ्ती दानिशुल कादरी ने इस मौके पर रोजे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है। महानगर अध्यक्ष साहिल शमशी ने कहा कि इस माह में गुनाहों से बचना है और ये एहसान करना है। प्रदेश महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया में भूखे सोते हैं। महानगर महासचिव फिरोज खान ने कहा कि रोजे के जरिए भूख का एहसास और भूखों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। इफ्तार से पहले मुफ्ती दानिशुल कादरी ने देश की तरक्की, खुशहाली, अमन, चैन और बीमारों की शिफा के लिए दुआ की। रोजा इफ्तार में मुख्य रूप से अरशद मिर्जा, मोहम्मद जुनैद पार्षद, पूर्व पार्षद असलम परवेज, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी शाने अली शानू, मोहम्मद इकमान अली, कुदरी सुतुरेहा, मोहम्मद आरिफ, रविचंद, अब्दुल समद चौधरी, चांद खान, जाफर खान, परवेज खान, अतीक उर रहमान, मोहम्मद जान तुर्की, नवेद उर रहमान, उबैद उर रहमान आदि मौजूद रहे। हम लोगों के बारे में एक अफवाह है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे नबी ने ही जो है इस्लाम फैलाया, बिल्कुल तलवार की नोक पे नहीं फैलाया, बल्कि उन्होंने अपने अमल से फैलाया। अगर तलवार की नोक पे अगर हमारा इस्लाम फैला होता तो नबी के बाद जिनको हम सब लोग फॉलो करते हैं, आज भी हम जिनको फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं। यहाँ पर कितने 800 साल मुगलों की हुकूमत रही, तो यहाँ पर सारे के सारे मुस्लिम हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे नबी ने भी बिल्कुल जो है ये कहा कि पड़ोसी का अपने बहुत ख्याल रखो। आपका पड़ोसी चाहे किसी भी मजहब का हो। एक हमारा इकलौता मजहब ऐसा है, पूरे जितने भी यहाँ पर धर्म है उसमें हमारा इकलौता मजहब ऐसा है कि जिसकी शुरुआत इस तरह से हुई है, तालीम हासिल करो, पढ़ाई करो, और पढ़ने के लिए चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, ये हमारे नबी का कौल है। और चीन का मतलब ये नहीं कि चीन की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, बल्कि चीन का मतलब ये कि चीन ही उस टाइम में बहुत दूर था। तो हमारे नबी ने फरमाया कि चीन तक भी जाना पड़े अगर तुम्हें, तो चाहे चीन जाओ, लेकिन अपनी जो है तालीम हासिल करो। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि जो हमारे मुसलमान हैं वो बहुत हल्के हैं और ढीले हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत बहादुर हैं, और बहादुरी का नाम अगर हम नजरिया देखें तो हम इस लेवल पे भी बहादुर हैं कि हम सबसे ज्यादा अपने नबी की सुन्नतें हम ही तोड़ रहे हैं। ये हमारी बहादुरी की सीधे सीधे अल्लाह ताला से पंगा ले रहे हैं, प्यारे नबी से पंगा ले रहे हैं। बिल्कुल जितनी सुन्नतें हैं उन्हें सबको हम अपने हिसाब से, हमारा इकलौता मजहब ऐसा है जिसमें सुबह को बाकायदा एक आवाज आती है कि आओ कामयाबी की तरफ और आओ सलाद की तरफ, नमाज की तरफ। लेकिन हम ही लोग सबसे ज्यादा जो है वो दोपहर तक और 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सोते हैं। हमारा ही इकलौता ऐसा मजहब है कि जहाँ ईशा की नमाज की व्यवस्था है, ईशा की नमाज पढ़ो 8 बजे, उसके बाद थोड़ी बहुत देर अपनी चहलकदमी करो और सो जाओ। लेकिन हम बिल्कुल उसके बरक्स, हम लोग रात को 2 बजे से पहले बिल्कुल नहीं सोते। रात के 8-8, 9-9 बजे तो शरू भाई हमारे यहाँ बहुत लोगों की शुरुआत होती है, सुबह होती है 8-8, 9-9 बजे हमारे यहाँ लोग नहा के निकलते हैं। तो हम लोग जो है बिल्कुल उल्टे ही चल रहे हैं। तो हमें कामयाबी तो जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अल्लाह के हुक्म पे न चले, और हमारे नबी के तरीके जो हैं वो तरीके हमारे क्या हैं, वो तरीके जब तक हमें नहीं पता चलेंगे तो उन तरीकों पे हमें चलना है। हमारे नबी ने जो प्यार मोहब्बत का, हमारे नबी का तो ये भी रहा, कुलदीप कुरैया जी, मैंने वो घर देखा भी सऊदी अरब में जब गया था, कि जब हमारे नबी गुजरते थे तो एक औरत उनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी। तो वो पहले तो घर होगा, लेकिन आज तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रखी है, लेकिन उन्होंने 2 खिड़कियां भी उसमें दे रखी हैं ताकि ये पहचान रहे। तो वो औरत रोज कूड़ा डालती थी, जब बहुत दिन तक डालती रही। एक दिन जब हमारे नबी का उधर से गुजर हुआ और उन्होंने कूड़ा नहीं डाला, तो हमारे नबी बड़ी टेंशन में आए कि आज इसने कूड़ा क्यों नहीं डाला। तो फिर हमारे नबी ने जो है देखा, सोचा, पूछा लोगों से, फिर अगले दिन भी नहीं डाला। तो हमारे नबी ने जब लोगों से पूछा तो बताया कि तबीयत खराब है उसकी। तो हमारे नबी उसको बुरा मानने के बजाय, बदुआ देने के बजाय
اس کے گھر پہ گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اسے پیار کرا اور اسے تحفہ بھی دیا اور اس کی خیریت بھی لی اور اس کے لیے دعا بھی کری کہ اللہ پاک تجھے ٹھیک کر دے بچی. تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ ان کا نبی کا اخلاق یہ ہے, تو پھر ہمارے اسی طرح سے ہمارا جو ہے لوگ جتنے بھی مشرکین تھے وہاں پر اس زمانے میں, وہ سب اسی طرح سے اسلام میں داخل ہوتے رہے, اور وہ داخل جو ہوئے وہ تلوار کی نوک پہ نہیں ہوئے, صرف ہمارے نبی کے اخلاق پہ ہوئے. ہمیں ڈھونڈنا ہے سنتیں کیا ہیں, ہمارے اللہ کا حکم. ضرورت مند ہے وہ بھوک کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی ان کا خیال کرو. حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پڑوسی کا بڑا حکم ہے, کہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ غیر مسلم کو تو مت دیجیے. پڑوسی کوئی بھی ہو, اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے لیے وہ کھانا حرام ہے. مسلمان کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش بھی نہ ہو کہ اسے دے سکے, تو اگر وہ کوئی سوپ بنا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں ایک پیالہ پانی بڑھا دے تاکہ وہی اسے دے. اسلام تو بڑا سلامتی کا مظہر ہے, خیر خواہی کا مظہر ہے, لیکن ایسے پتہ نہیں کیا کیا انٹرپریٹ کر لیا. جیسے مثال کے طور پر ارون سوری جی نے ایک مضمون لکھا تھا, اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ بھائی قرآن میں تو کہا گیا کہ کافر کو جہاں دیکھو مار. اب اس کے آگے اس کانٹیکسٹ میں کچھ نہیں دیکھا آگے پیچھے کیا ہے کہ جب جنگ ناگزیر ہو جائے اور آپ پر وہ حملہ آور ہو جائے تو پھر تم بھی انہیں مارو جہاں دیکھو. تو یہ اب جنگ کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے دیکھا نہیں بھائی مظہر اسلام ایسا فیڈریشن کی جانب سے یہاں پر ایک روزہ افطار پارٹی کا جو ہے منعقد کی گئی تھی. اس میں یہاں پر سبھی لوگ شہر کے جو معززین لوگ ہیں وہ سب تشریف لائے. تو یہاں پر جو یہ جنگ بدر, یوم جنگ بدر کا جب منایا گیا, اور اس میں ہم نے بتایا یہاں پر کہ کیسے جو ہے ہم لوگوں کا یہ سنگٹھن ہے آل انڈیا مسلم فیڈریشن, یہ ہماری تنظیم ہے, ایک دم غیر سیاسی تنظیم ہے ہماری یہ, اور یہ تعلیم پہ کام کرتی ہے, شکشا پہ ہم لوگ زور دیتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارے قوم کے لوگ, ہمارے ملک کے لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, تعلیم میں آگے بڑھیں اور اپنا اس ملک میں کا جو ہے نام پوری دنیا میں روشن کریں. اسی کو لے کر یہاں پر آج چرچا ہوئی, ہمارے جو تبادلہ خیالات ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے وچار ومرش ہوئے, اور سب نے یہاں پر روزہ افطارا اور سب نے یہاں پر ایک دوسرے کو آنے والے ٹائم میں جو ہماری عید آنے والی ہے اس کی مبارکباد کرنا چاہوں گا. جیسے اس بار ہولی پہ بہت بڑا بوال رہا کہ ہولی بھی ہے اور جمعہ بھی ہے, تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن میں تو یہاں پر تو آج آل انڈیا مسلم فیڈریشن نے یہ دعا کی کہ ہر بار ایسا ہی ہو کہ جس دن جمعہ ہو اسی دن ہولی آئے, کیونکہ ہولی پہ ہمیں فائدہ یہ ملا کہ ہمیں ایک چھٹی ملی, اور ہمیں فائدہ یہ ملا کہ ہم سب لوگوں کو ایک جمعہ ملا, اور جمعے میں ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ ہولی کا رنگ تھا, باہر جا نہیں سکتے تھے, تو ہر مسلمان نے یہاں پر مسجد میں 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے بیٹھ کے عبادت کری اور اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس ملک کے لیے چین اور امن کی دعا کی.